There you have, ladies and gentlemen. Let's all give a big round of applause to our four contingents. Let's now have the final closer look as we are now going to give the floor for the ultimate showdown. Here we go. Festival. Guys, relax. This is not their competition proper. So we will catch them live for the grandest arena this coming March 15 at 1 p.m. here at Purok Tagaytay. So the result is not yet ready, but at this point in time, I would like to give the floor to our event festival director of our 8th Pakinhasan Festival, Henry Balandra, for his message. Hep hep! Ayun, the spirit is on fire. So sa liwat, gusto kong una pasalamatan ang aton Ginoo no sa paghatag sa abon sang kusog kakabakod to organize this Pakinasan Festival 2026. And with that, kami gid man kapasalamat sa tanan nga mga suporta kag pagpalangga sang pumuluyo sang Barangay Dos, especially to all the Purok presidents nga nagsuporta sa ila each and every contingents para sa aton arena competition. So behind my back, hindi man maging successful ang aton na Pakinasan Festival 2026 kung wala ang aton Barangay Council. So gusto ko i-mentionar ang aton pinalangga nga punong barangay, the Honorable Imelda Pangbuanga. Palakpakan namin si Kap! Yes! Madamo nga salamat, Kap. Despite of our shortcomings, despite of all the problems nga amon na encounter in preparing the Pakinasan Festival, but then again, with God's grace, ang hambal gani, ang Ginoo wala gid jaga katulog. Ang Ginoo wala gid jaga pabaya. So, ang salig namon sa Ginoo ara gyapon. So, amo ni nga nakahatag kami sa inyo sa aton nga mga activities in the next couple of days. So gusto ko man pasalamatan ng aton mga choreographers, costume designers, and as well as ang aton mga dancers, performers, kag ang tanan-tanan nga nag-participate sa aton nga Pakinasan Festival Arena Competition na matabo this coming March 15. So thank you so much for all your efforts, for the sleepless nights kuno abi, no? So with that, thank you so much sa inyo tanan. And syempre,
ginapasalamatan man namon ang aton mga barangay staff, Tanod, BSW, si Manang Kay, ang aton nga treasurer, si Corina, ang amon nga sekretarya. Thank you so much, Gid. Kay wala nyo gid ko gipabayan. And syempre, ang akon nga partner sa sining Pakinason Festival nga si Jepoy. Thank you so much po, and the rest of my Pakinason Festival production staff. Thank you so much sa inyong suporta. And sa aton mga judges tonight, thank you so much for taking the challenge, no? I know this is not so simple lang mag-judge lang, but this weighs 25% sa overall sa costume, kung sino ang ma-determine natin nga best in costume sa upcoming arena competition. So, let me just reiterate or gusto ko lang i-explain ang natabo sa bunga gabi, no? So, sa subunga gabi, actually, may 4 to sa kategory. So, production, modeling, I mean tatlo, modeling and ang ilang performance. However, ang i-judge lang hindi nga ma-included sa aton best in costume is just the 25%. So, ang ila lang nga pag-present kagina sa costume will just be included only sa overall nga 100% para sa ila costume. So, ang production wala to yan nadala. But then again, gintagaan namon with the Barangay Council, gintagaan namon award, ang Best in Production, Best in Modeling, Best Performance, and syempre, isa lang ang mga daog for presenting the Best in Costume tonight with a weight of 25%. Because ang 25%, guys, will be coming from the actual, should I say, the costume display. So, kung gusto nyo mag-view sa aton mga costume or costume sa aton contingents, available na siya to view dara sa gawa sa aton barangay hall. Actually, I'm so amazed with the works of our designers, no? Sa subong nga tuig nakita ko kitang ilang craftsmanship and also ang ilang pag-create sang manami nga costume paara sa aton arena competition. Actually, mga tahong. Puro sigit actually winners. But at the end of the day, isa lang gidya ang magadaog. However, or on the other hand, tanan na sila winners because of their efforts. So tonight, our competition will not be organized man with the program. So gusto ko lang pasalamatan. First time na natin mag-host. Actually, dugay na ni siya. Gusto mag-host sa Barangay Dos, no? So, thank you so much, Host Kim. One of the best hosts in the Negros Island region. Palakpakan naman si Host Kim. Thank you so much, Miss Kim, for that. So, tomorrow, may event pa ta, and the next day is the highlight. So, gusto ko lang i-highlight ang aton arena competition Sunday na guys ha. So kita na today 1 p.m. sa Sunday. So I hope that everyone is still enjoying the night. We still have a lot more numbers to come. So sa liwat, madamo gid nga salamat sa inyong atan, sa inyong suporta kapag malangga, not just only sa aton nga festival, but sa bilog nga Barangay Dos. So this is your festival director, Kagawad John Ray Baladra. Thank you, kagpalangga kung ito mo tanan. Alright! Thank you very much, Kagawad John Ray Baladra.